Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва боғ. имрӯз 19 ноябри соли 2023 мебошад ва ман ба шумо як навор оиди пешниҳод намудани асал навор пешниҳод мекунам. имрӯз беҳрӯз гуфтани ҷавонмард ба ман занг зада гуфт ки асали фурӯшӣ дорем, асали назди Искандаркул, ноҳияи айни боло аз Искандаркул, аз назди Кул бо 6 километр болотар. ман гуфтам бовар намекунам ки не тасдиқ кард, овард асалашо. ду намуд асал овард, асали имсола, асали соли гузашта. ва ман барои санҷидан боз асал доштам, асали тарафи Ҳисор, асали водии Ҳисор, асали муқаррарӣ, асали бениҳоят хуб, бемуовод, асали дараҷаи олӣ. ва ин ду асал, асали водии зарафшон, кӯҳҳои Искандаркул. ва ман чашидам ин асалҳоро, ҳозир бо як мартиба пеши шумо мечашам ва ин асалҳоро характеристика метиҳам ва пешниҳод мекунам. инаш дар фурӯш нест, ин дуташ дар фурӯш аст ва шумо метавонед аз ин асалҳо харидорӣ кунед, чунки дар ҳақиқат асал буданд. асали якум, асали водии Ҳисор, асали бениҳоят нағз, асали прозрачнӣ, тоза карда шудагӣ мебинед. ва ин асалҳоро начашамам, ҳар рӯз мехӯрам, ба ошо гӯям шумо. асали муқаррарӣ, худомон дараҷаи олӣ, шакараш ҳис намешавад, асал ҳис мешавад фақат ва бӯй ҳам дорад. ин асал як тараф месад. ва ҳозир реклама дар бораи ин ду асал меравад. барои чӣ ман инро ҳам мондам? барое ки фарқият аст. асали муқаррарӣ, ин асалҳо бо фарқият дорад. ҳамин ду намуд асал аз як авлоди занбур аст. чӣ хел гӯям? як фермаи занбур гӯям, як пасика мегӯям рӯсо, як авлоди занбур. ина бинед ки инаш сиёҳча, инаш зард. инаш аллакай асали соли гузашта будааст, кристаллизатсия кардааст, ина бинед сахт шудааст, кристалл шудааст. инаш суёқ, инаш суёқ, неки инаш сиёҳтар, инаш сиёҳтар, инаш забзард. ҳозир месанҷем ва ман як ҳамина ба шумо мегӯям чӣ мазза дорад, чӣ таъм дорад. ҳама хӯрдам, таъмашро ба ёдам намесад. ҳозир ман як мебинам, ба шумо мегӯям. асал бениҳоят асали нағз, маззаи гул мекунад, маззаи гулҳо, як гул не, чанд гул мекунад, гулҳои кӯҳӣ. ва дар охир як камтарак занбурҳо кадом алафи талхам овардаган. талх не, таки дандонтон байстед, камтарак мумкин ҳис кунед. хай ин дар кӯ ҳама асал ҳасту, ҳама алаф ҳасту, алафи ширин, алафи талх, алафи тез, ҳама чи алаф ҳаст. ман ин намедонам истеда ин мана нафсар ниё кун, ин кристаллизатсияш бисёртар, ин кристаллизатсияш бисёртар. ман рехтам дар онаш аллака кристаллизатсия шудааст. ин лекин алафин асали маъқул бӯи алаф мекунад, бӯи гиёҳ мекунад. бо чӣ гӯям дар шумо? инро моҳи август гирифтем, гуфт ҳамхи гуфт аз занбурхона. месанҷем дуюм асалро. ин асали соли гузашта. фарқияташро бинед, асали ҳамон занбурҳо соли гузаштааш зард аст, имсолаш сиёҳ аст. худи беҳрӯз гуфт ки дар ҳақиқат ҳар сол занбурҳо ҳар намуд асал мебиёранд. як сол зард мебиёранд, як сол сиёҳтар мебиёранд, равшантару ториктар. сабабашро
من هم میدونم چون که هر سال هر نمود علفو میرویند. علفوی هست که یک سال نمیرویند، یک سال پس میرویند. علفی هست که هر سال میرویند. از همین سبب زنبور اصلی که بسیارتر باشد از همون اصل گل گیاهی بسیارتر باشد میبرد. من امسال از اون گیاهی بسیارتر آوردن که رنگش سیاه کرده است اصل رو. و سالکک تلخ نیست. ممکن یک تک زبان داد رو یک خوشتان روید یک سالکک تلخ نزد. تلخ نیست. بینوی از است. اینش رو بچشیم. اینش کریستالیزاسیون کردگی هم اصل. از میبینیم. اینش بهتر سالی گذشته اصل. اگر زکس کنیتون از سالی گذشته زکس کنیتون اینم مزه گل میکند. بسیار با مزه اصل. بسیار همین بسیار از کلمه بسیار. فقط تلخی ندارد رنگین. تلخ من این علفی که سالی گذشته بوده از زنبورها آوردن اصلشو. این اصلی امسال اصول نبوده است. معلوم است که این دیگر مزه دارد. این دیگر مزه دارد. هر یکش مزه خودش رو دارد. مزه علف رو دارن و مزه خودش رو دارن. یعنی که در آخر من چی گفتنیم که اصل های بهتری بودن. اصل های اسکندرکول. حالا تقریبا 10 روز پیش بود یک برادر از غرب گفت که من اصل روی میکنم. اصل من رکلام کنم در فروشمانه. اصلی من گفت 29 بال گرفتگی لابراتوری با 29 بالش من اصلا نمیگیرد اصل پرورده مثل اینکه شکلای بالدی با 29 گرفتگی گفت اصل بهترین در تاجیکستان گفتم. گفتم خیر روی کنید میبینم که خیر ممکن فراموش کردن ممکن بعد بهتر روی میکنم یا که فروخت رفت نمیدونم. خیر روی کنید نشون میدم به شما. لیکن ظرفشوری رو گفتم اصلا اگر زهر نباشد که نه تصدیق کرد که اصل بوده است. نکن این رو پرسیدم نرخش رو 1 کیلوش رو 100 سومانی گفت. اینجا با 1 کیلو هست بفهمونم چند هست. باز ظرفای پلاستماسی نمیشکستگی بسیار ظرفای قلای اروسا ادوب نمیگم که قلای هفتاد نمیشکنه. درش شده میشود کلام شده میشود دستچه دارد. با میگیرید من گرفتنش آسان بوده است از درونش. یعنی که همین اصل پروری اسکندرکول برخلاف درباره مشتری هایش کلیانت‌هایش فکر میکرد است که او دوب نباشد اصل بهترین رو پیشنهاد کند. همداران عزیز در آخر من به شما یک لطیفه گویم. اصل رو چقدر خوردن ممکن است. آخرش در بعد میفهمید معنای بیمار رو. یک روس مرد از پوپشون از مولای اروسا میپرسد. من به روسی هم میگم به تاجیک هم میگم. خیلی کم روسی هم میدونم بعد ترجمه میکنم. میگوید پیش پوپ میگوید святой отец میگوید да сын мой میگوید скажите сколько можно пить водки یعنی که چند قدر عرق خوردن ممکن است. святой отец میگوید که сын мой при хорошей закуске за чужого счета можно пить до бесконечности. یعنی گفته است که پسرم اگر закускаш нас باشد عرق حسابی بیگانه باشد اگر تا مردنت هم خوری میشود. یعنی که چقدر که خوری همین اصلا هم حساب بیگانه که آمدن گرفت ما هر سر بالای نو شکیده خوردن میگیریم تا آخر شب نگاه ضرر ندارد. همداران عزیز یک لطیفه بود. در پناه خدا باشید. من رقم تلفنی همون بهروز رو در قبطی اعلام میمونم. کدام میتونه همین اصل خریداری باشید خرید. بعد خودتون باهاتید. من دیگر هیچ نمیگم. من چیزی که با گوشم با زبانم حس کردم همون رو با زبانم با برگشته به شما گفتم. با کامم حس کردم با زبانم گفتم. همداران عزیز در پناه خدا باشید. با گروه انگور و باغ باشید. ما با شما